بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے اس کو قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے منافقین کی۔ الذین وہ جو، اسم موصول، ینقدون کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں۔ کیا علیحدہ ہوا؟ لفظ کیا نکلتا ہے؟ نقد، اور واو جزم، نون زبر جمع کے لیے، روٹ ورڈ ہے نون قاف ضاد۔ نقد کہتے ہیں کسی چیز کا شرارہ بکھیر دینا، یعنی عہد شکنی کرنا، یعنی کہ توڑنا۔ لیکن ایک چیز ہو نا بیچ میں سے ٹوٹتی ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ ایک ویز ہے، اب یہ ٹوٹے گا تو کہاں سے ٹوٹے گا؟ یہ بیچ میں سے ٹوٹے گا، تو اس کے کیا 2 حصے ہو جائیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ ٹیبل سے گرے تو یہ اس طرح کر کے ٹوٹے، یہ ہے نقد کہ شرارہ ہی بکھر گیا، اس کو دوبارہ آپ جوڑ ہی نہیں سکتے۔ اب کیا انہوں نے توڑا ہے؟ عہد۔ عہد روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین ہے دال۔ عہد کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی نگہداشت کرنا، خبرگیری کرنا، یہ ہوتا ہے پختہ وعدہ۔ ایک ہوتا ہے نا پرامس، وعدہ، میں نے آپ سے پرامس کیا کہ میں آپ کے گھر آؤں گی، لیکن عہد کب ہوگا؟ جب میں اس پرامس کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کرتی چلی جاؤں گی، تو جب وہ ریپیٹیشن کیا ہے، میں اس کی نگہداشت کر رہی ہوں، اس کی خبرگیری کر رہی ہوں، اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں۔ اب یہ دیکھیں نا، دال کے اوپر جو زبر ہے، فتح ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول بہی۔ اور عہد اللہ ہی، اللہ کے عہد کو، اللہ کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ الف لام علیحدہ ہوا، الہی علیحدہ ہوا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف لام ہے، یعنی کہ وہ خاص الہی جس نے نہ صرف ہم کو پیدا کیا بلکہ ہماری جسمانی ضرورت کا بھی اہتمام کیا اور روحانی ضرورت کا بھی اہتمام کیا۔ اور اللہ وہ ہستی جو آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ وہ ہستی کہ اس کی چیزوں کے اوپر جتنا غور و فکر کرے اتنی ہی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے۔ تو اللہ کا عہد، اللہ کا عہد ایک تو مضاف علیہ ہے کہ عہد کس کو بلونگ کرتا ہے؟ اللہ کو۔ مضاف علیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اپوسٹفی ایس، کہ یہ کتاب بلال کو بلونگ کرتی ہے، بلال's بک کہتے ہیں نا کہ بلال کی کتاب ہے، تو یہ کتاب کس کو بلونگ کرتی ہے؟ بلال کو۔ اسی طرح عہد کس کو بلونگ کرتا ہے؟ اللہ کو۔ کس کا عہد ہے؟ اللہ کا عہد ہے۔ اور عہد کے اوپر یہ کیا بتا رہا ہے؟ پتہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ عہد کے اوپر کام کیا، کس چیز کا کام؟ اس کو جوڑنے کی بجائے اس کا شرارہ بکھیر دیا۔ عہد اللہ کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ نے ہماری عقلوں میں راسخ کی ہے۔ کبھی اس سے مراد وہ احکام ہوتے ہیں جن کا پیغمبروں نے کتاب و سنت کے ذریعے حکم دیا، اور کبھی اس سے مراد وہ عبادت بھی ہوتی ہے جو لازم ہے ہم سب کے اوپر۔ تو آپ نے کیا کیا؟ کتاب و سنت کا شرارہ بکھیر دیا، اس کو اتنا خراب کر دیا، اس میں اتنی انوویشنز کر دی کہ وہ اصل چیز اپنی جگہ پر رہی نہیں۔ زمخشری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عہد سے مراد توحید ہے۔ عہد سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو بنایا تو فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ ہمارے رب ہے۔ تو اللہ نے کہا اس کو یاد رکھنا اور اس کی پابندی کرنا، اس کا فرض نبھانا۔ یہ ہے اللہ کا عہد، اللہ کے احکامات جو اللہ نے شریعت کے ذریعے ہم کو دیے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس شریعت کو، اس کتاب کو، ان احکامات کا شرارہ بکھیر دیا۔ من سے، بعد من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من سے، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من سے، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من سے، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من سے، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من سے، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من سے، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من سے، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من سے، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من سے، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من سے، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من سے، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حرف، بعد اس میں مجرور، من سے، بعد اس میں مجرور، من کیا ہے؟ حر
मीसाक़िही, मीसाक़िही का रूट वर्ड क्या निकलता है? टूटता कितनों में? 2 में। मीसाक अलहदा हुआ और ही अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या है? वाव से काफ, वसक। वसक कहते हैं किसी पर एतमाद करना, मुतमईन हो जाना। विसाक होता है यानी कि उस जंजीर और रस्सी को कहते हैं जिससे किसी चीज को बांधा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये दरख्त है ना, और इससे आपने किसी चीज को बांध दिया, किसी जानवर को बांध दिया या किसी और चीज को बांध दिया, लेकिन किसी चीज को आपने बांध दिया है, तो ये क्या है? वो रस्सी है जिससे जानवर को दरख्त के साथ बांधा गया है। इसी तरह देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ऊपर है, 7 आसमान, और हम किधर हैं? जमीन पर। एक ही रास्ता जाता है सीधा, सिराते मुस्तकीम का सीधा रास्ता, ये जमीन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और उसके साथ कई एग्जिट्स है। तो जब अल्लाह ने हमको, हम सारे इधर जमीन पर हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला ने किताबें दी, शरीयत दी, ठीक है। तो शरीयत क्या है? शरीयत वो रस्सी है जिस ये वो रस्सी जा रही है जिससे हम अपने आप को अल्लाह के साथ बांधते हैं। ये वो मीसाक है जिससे हम अपने आप को अल्लाह के साथ बांध देते हैं। जैसे जानवर जो है दरख्त के साथ बंधा हुआ है, इसी तरह मोमिन जो है वो शरीयत के जरिए अल्लाह के साथ बंधा हुआ है। तो ये मुनाफिक क्या करते हैं? ये इस रस्सी को तोड़ देते हैं, कहते ये इन इस चीज की जरूरत ही नहीं है, इन रस्सियों में अपने आप को शरीयत में बांधने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है कि पाँव पे बेड़ियां हो, नमाजों की बेड़ियां हो, ये करो ये ना करो, ये हलाल है ये हराम है? नहीं, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। क्यों अपने आप को शरीयत में बांध दो? क्यों अपने आप को? तो वो शरीयत का शरारा बिखेर देते हैं, यानी इतनी, या तो उसमें इनोवेशंस कर देते हैं, इतनी उसमें तब्दीली कर देते हैं कि अल्लाह के साथ बांधने की बजाय वो अपने आप को किसके साथ बांधते हैं? दुनिया के साथ। यूं करे ये दुनिया, यूं करके अपने आप को दुनिया के साथ बांधना अल्लाह के साथ चाहिए, लेकिन अपने आप को दुनिया के साथ बांधते हैं। वाह और यक़तऊना कितनों में टूटता है? 3 में। या अलहदा हुआ, कता अलहदा हुआ, वाव जज़म नून ज़बर अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? क़ा ए ऐन। या से क्या पता चलता है? फ़ेले मुज़ारे। जैसे यहाँ पे या है, इससे क्या पता चलता है? फ़ेले मुज़ारे। जब फ़ेले मुज़ारे आता है तो इसका मतलब होता है तर्जुमा प्रेजेंट में भी किया जा सकता है और फ्यूचर में भी किया जा सकता है। तो कता किसी चीज को अलहदा करना। माँ जो, अमर, अमर रूट वर्ड क्या निकलता है? अलिफ मीम रे, अमर। अमर का मतलब होता है हुक्म, लेकिन असल में अमर कहते हैं शान को। जब अल्लाह हमें किसी चीज का हुक्म देते हैं तो उस हुक्म को बजा लाने के बाद हमारी तरक्की होती है, हमारी शान बुलंद होती है, हमारी प्रमोशन होती है। जैसे अल्लाह ने हुक्म किया 5 वक्त की नमाज पढ़ो, जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत होगा, तो हमारी शान बुलंद होगी, हमारी प्रमोशन होगी। इसी वजह से ये जितने भी अहकामात हैं, ये सारे अहकामात बजा लाने के बाद फायदा किसको होता है? हमें। और ये मुनाफिकीन क्या करते हैं? उसको अलहदा कर देते हैं। बी ही कितनों में टूटता है? 2 में। बी अलहदा हुआ, ही अलहदा हुआ, बी साथ ही जिसके, यानी कि यहाँ पे सुलह रहमी की बात आ रही है कि अल्लाह ने जिसको जोड़ने का हुक्म दिया है वो क्या करते हैं? उसको तोड़ देते हैं। जिस जिस चीज का हुक्म अल्लाह ने दिया है उसको
तोड़ते चले जाते हैं, तोड़ते चले जाते हैं, उसको अलहदा कर देते हैं। इस चीज की हमको नहीं जरूरत, इस चीज की हमको नहीं जरूरत। और क्योंकि देखिए यहाँ पे भी फेले मदारे हैं और ये यहाँ पे भी फेले मदारे, या क्या मदारे को प्रेजेंट करता है। यानी मुनाफिकीन जिस जिस दौर में होंगे उस दौर में उनकी यही खसलतें रहेंगी। सिर्फ उस वक्त के दौर की बात नहीं है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उस वक्त तो उन्होंने किया ही किया था, लेकिन अब की बात है, और वो अब की बात भी यही है कि आज भी अगर कोई मुनाफिक है, उसका काम क्या होता है कि इतनी किताब में इनोवेशंस करते, इतनी किताब को तब्दील करते कि वो असल चीज रही ना। जैसे किसने किया? साबका उम्मत मुस्लिमा ने किया, इतनी किताब को बदला, इतनी किताब को बदला कि वो असल चीज वहां पे रही नहीं। और वे जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि रिश्तों को जोड़ के रखो, सुलह रहमी करो, उससे अलहदा हो जाते हैं। अन ये के अन क्या है? हरफ नसब। यू सला कितनों में टूटता है? दो में। यू अलहदा हुआ, वसल अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? वाव स्वाद लाम। वसल, वसल का मतलब होता है चीजों को आपस में जोड़ना। जैसे ये एक सर्कल है ना, ये देखें सर्कल किस तरह आपस में एक एक नोक दूसरे नोक से जुड़ी हुई है, एक ही सर्कल। इसी तरह सुलह रहमी क्या होती है कि एक रिश्ता दूसरे रिश्ते से जुड़ा होता है, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, चौथा पांचवा, और होते होते ये सर्कल बोर हो रहा होता है। लेकिन ये क्या करते हैं? ये इसको तोड़ते हैं इस तरह कि सिर्फ रिश्ते रह जाते हैं, उस सर्कल को पूरा नहीं करते। वाह, और क्या करते हैं? युफसिदूना। युफसिदूना कितनों में टूटता है? या अलहदा हुआ, यू अलहदा हुआ, फसद अलहदा हुआ, और वाव जज़म नून ज़बर जमा के लिए। रूट वर्ड क्या है? वाव सीन दाल। अब या से पता चलता है ये फेले मदार है, लेकिन इसके ऊपर जो पेश है उससे क्या पता चलता है? ये बाबे फाल का फेले मदार है। फसद कहते हैं किसी चीज का तवाजुन बिगाड़ देना, किसी चीज को अनबैलेंस कर देना, हद से तजावज कर जाना, किसी चीज का इस्तकामत की हालत से निकल जाना। जैसे मिसाल के तौर पर लेकिन ये बैलेंस है, यहाँ पे जितना वेट है उतना वेट यहाँ पर भी है, तो ये चीज क्या है? ये स्केल बैलेंस है। अब आप करें क्या कि एक साइड के ऊपर आप छोटा सा एक पत्थर रख दें और एक साइड पे बड़ा, तो होगा क्या? ये यूं करके बन जाएगा, बड़ा वाला इधर चला जाएगा, छोटा वाला इधर, तो ये चीज क्या हो जाएगी? आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। फसाद इसी चीज का नाम है कि फसाद क्या करता है? पूरे माशरे का अमन आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, पूरा माशरा जो है वो बैलेंस हो जाता है। और फसाद कहाँ कर रहे हैं? फी में अल अर्थ कितनों में टूटता है? दो में। अलिफ लाम अलहदा हुआ, अर्थ अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? अलिफ रा द्वा। किसी चीज का जमीन का हिस्सा, यानी कि किसी चीज का नीचे का हिस्सा, तो नीचे वाले हिस्से को कहते हैं जमीन। तो जमीन में वो लोग क्या कर रहे हैं? जमीन में फसाद बर्पा कर रहे हैं, उसका तवाजुन जो है वो खराब कर रहे हैं, उसका बैलेंस खराब कर रहे हैं। अब फसाद बर्पा करने में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखेंगे हमारी ना जमीन है, अब इसके इर्द गिर्द जो है वो 7 लेयर्स है, ठीक है? अब इनमें एक लेयर क्या है? ओजोन की लेयर है। हम जो पोल्यूशन फैलाते हैं उससे क्या हो रहा है कि ओजोन की लेयर में ये ब्रेकेज आ रहा है। तो ये क्या है? फसाद, तवाजुन खराब हो गया ना। इसी तरह उस समुंदर को देख ले, मछलियों को देख ले, इतना प्लास्टिक उसके अंदर डाल रहे हैं कि मछलियों की स्पीशीज जो है वो खराब हो रही है। तो क्या कर रहे हैं? फसाद बर्पा कर रहे हैं, क्योंकि तवाजुन खराब हो रहा है।
اب ایکو سسٹم ہم آرٹیفیشل سپرے کر کے ہم نے بٹرفلائز کی سپیشیز کو ختم کر دیا، بیس کی سپیشیز کو ختم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایکو سسٹم خراب کر رہے ہیں، ان بیلنس کر رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں. تو فساد برپا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے قتل و غارت کر دی ہے، فساد برپا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کی پراپرٹی ہڑپ کر لی ہے، وہ تو ہے ہی ہے توازن. اس سے آپ نے کسی کی پراپرٹی ہڑپ کی ہے، یا آپ نے چیٹ کیا ہے، یا آپ نے جو ہے قتل کیا ہے، یا معاشرے میں قتل و غارت عام ہو رہی ہے، چیٹنگ عام ہو رہی ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ فساد برپا ہو رہا ہے. سود عام ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ فساد برپا ہو رہا ہے. تو یہ صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، انسان دوسرے انسان کے ساتھ فساد برپا کرتا ہے، اس کی حق تلفی کرتا ہے، اس کا حق نہیں دیتا. آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی، دھوکا ہوا، وہ سارے پیسے لے کے چلا گیا، کیا ہوا؟ محبت کے پھول تو نہیں کھلیں گے دل میں، فساد برپا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، کیس عدالتوں میں گھسٹے گا، کیا ہوگا؟ فساد برپا ہوگا نا. تو فساد برپا صرف پرسن ٹو پرسن نہیں ہوتا، انسانوں کے درمیان نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کے درمیان، انوائرمنٹ کے درمیان، ایٹماسفیئر کے درمیان بھی ہوتا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ بات تو یہاں پہ منافقین کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان اپنا بھی تو جائزہ لے نا کہ ہم نے کس طرح فساد برپا کیا ہے. پولوشن سے کتنی بیماریاں آ گئی ہیں، ایسی بیماریاں آ گئی ہیں کہ ان کا علاج ممکن ہی نہیں ہے. جیسے میں نے اگزامپل دی نا، پلاسٹک اتنا استعمال ہوا، اور پھر وہ سارا جو ویسٹیج ہے وہ سمندر میں چلا جاتا ہے. ان کی سپیشیز خراب ہو رہی ہیں، آب و ہوا خراب ہو رہی ہے پولوشن سے، جانوروں کو بیماریاں لگ رہی ہیں. پہلے بچپن میں تتلیاں ہمارے ارد گرد گھوما کرتی تھی، اتنی اچھی لگتی تھی، اب وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. یہ سپرے گارڈن کے اوپر سپرے کر کے، یہ آرٹیفیشل فرٹیلائزر لگا کر کیا کیا ہے؟ ایکو سسٹم نا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا خوبصورت باغات کر رہے ہیں، دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد برپا ہو رہا ہے، کیونکہ زمین کا توازن خراب ہو رہا ہے. اب وہ جو اوزون لیئر جو پھٹ رہی ہے، اب اس سے کیا ہے؟ سورج کی جو شعاع ہے وہ سیدھی زمین پہ پڑ رہی ہے. اب وہ سورج کی شعاع اب اتنا دور ہے، لیکن اس سے پھر کیا؟ کینسرز ہو رہے ہیں، سکن کینسرز ہو رہے ہیں، بہت عام ہو رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فوڈ کے ساتھ کیا، جانوروں کو ہارمونز دیتے ہیں. اتنی بڑی مرغی ہوتی ہے، چکن کتنا بڑا ہوتا ہے، اور وہی چیز آپ کھاتے ہیں. تو اپنے ساتھ کیا ہے؟ اپنے جسم کے ساتھ انسان نے سنسیریٹی نہیں کی ہے، انصاف نہیں کیا ہے، فساد برپا کیا ہے. پھر کینس میں کتنی چیزیں انسان پریزرویٹیوز ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کینسرز ہو رہے ہیں. فوڈ کے اندر اتنے کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں، وہی انسان کھا رہا ہے تو نئی بیماریاں ہو رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ فساد برپا کرنا ہے، کیونکہ باب افعال ہے نا. تو باب افعال کیا کرتا ہے؟ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، کمپلیشن کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ ایک فساد شروع ہو جاتا ہے وہ پھر چلتا ہی رہتا ہے. اب جب یہ فوڈ کا پورا پروسیس سٹارٹ ہوا، پہلے کیا ہوتا تھا؟ تازی سبزیاں آتی تھیں، آپ پکاتے تھے، پھر فروزن سبزیاں ہی ابھی تک چل رہی ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ وہ آرگینک قسم کی مرغیاں آپ کو ملتی تھی، دیسی مرغیاں ملتی تھی، خالص دودھ ملتا تھا، خالص آئل ملتا تھا، وہ آپ کھاتے تھے، صحت آپ کی اچھی رہتی تھی. اب یہ جو آرٹیفیشل چیزیں ملنے لگی ہیں، جو کینس ملنے لگے ہیں، ان میں جو آپ چیزیں، پھر یہ مائکرو ویو جو آیا جس نے بہت ہی زیادہ خرابی کرتی ہے، فرٹیلٹی خراب کرتی ہے. یہ سارا کچھ کیا سسٹم ہم نے اپنے ارد گرد بنایا ہے؟ فساد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں یہ منافقین کی نشانی ہے. اور فساد میں پھر کہہ رہی ہوں صرف انسان کے ساتھ ہی کرتا ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ کرتا ہے. سب سے بڑی جو فساد کی اگزامپل ہے ہمارا فوڈ سسٹم ہے.
सारा कुछ खत्म कर दिया, वो प्योरिटी खत्म कर दी, जो न्यूट्रिशन हमारे जिस्मों को चाहिए थी वो खत्म कर दी। फास्ट फूड पर आ गए, और फास्ट फूड क्या है? आपको मोटापा, कितना मोटापा न्यू जनरेशन में आम हो गया। मोटापा क्या है कि जनरेशन इंसान काम करने के लायक ही नहीं रहा, खत्म करती है। सिर्फ कंपनीज ने पैसा बनाने के लिए ये क्या, इस पूरा सिस्टम क्या है? फसाद बर्पा करना। उलाइका, यही लोग, इसमें इशारा, हम वो खासिरून, कितनों में टूटता है? 3 में। अलिफ लाम अलहदा हुआ, खसरा अलहदा हुआ, वाव जज़म, नून ज़बर। जमा के लिए रूट वर्ड क्या है? फा सीन रे। और ये जो छोटा सा अलिफ है, इससे पता चल रहा है कि ये इसम फाइल है। खसारा किसको कहते हैं? खुसर किसको कहते हैं? किसी चीज में कमी को, खास तौर पे माल में कमी को, नुकसान उठाने को। और खासिर नुकसान उठाने वाला। माल में नुकसान, सेहत में नुकसान, अक्ल में नुकसान, ईमान में नुकसान, सवाब में नुकसान, हर चीज में नुकसान ही नुकसान है। खासिरून कि आखिरत में ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का फरमाने के अहले इस्लाम के सिवा दूसरों को जहां कुरान ने खासिर कहा है, मुराद काफिर है। अहले इस्लाम के लिए जहां ये लफ्ज आया है वहां मुराद गुनाहगार हैं, क्योंकि उन्होंने नफसानी ख्वाहिशों के पीछे, दुनियावी लज्जतों के पीछे रहमत खुदाबंदी से दूरी पसंद की, इस वजह से वो नुकसान उठाने वाले हैं। अब उसी को देखें ना, फूड इंडस्ट्री को, कि हमारे खाने जो हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे। हमारा ये माइक्रोवेव का सिस्टम, ये इलेक्ट्रिक सिस्टम, खाना गर्म करने का, ये क्या कर रहा है? हमें नुकसान दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। हमारी अक्ल भी कम होती जा रही है, हमारी सेहत भी कम होती जा रही है। तो जब अकल नहीं रही और सेहत नहीं रही, बीमारियों में आप लग गए, तो क्या आप अल्लाह की इबादत करेंगे? क्या? कुछ भी नहीं रहेगा ना। अबू आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहद खुदाबंदी को तोड़ना मुनाफिकों का काम था, और उनकी 6 खसलतें थीं। पहली, झूठ बोलते थे। दूसरी, वादा खिलाफी करते थे। तीसरी, इमानत में खयानत करते थे। चौथी, अल्लाह के अहद को मजबूती के साथ बांधते थे और फिर तोड़ देते थे। पांचवी, अल्लाह ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है, जिन कामों के मिलाने का हुक्म दिया है, उसको नहीं मिलाते थे। और छठी, जमीन में फसाद बर्पा करते थे। तो कहा क्या जा रहा है? ये जमीन में फसाद बर्पा करना, इसकी बेसिस क्या है? कि आपने अल्लाह के अहद को समझा ही नहीं। आपने जो अल्लाह के साथ अहद किया था ना कि अल्लाह इस दुनिया में आने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बात मानूंगी और किसी की नहीं मानूंगी, उस अहद को आपने नहीं निभाया। जब अल्लाह ने कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो हम सब ने कहा जी अल्लाह आप हमारे रब हैं। तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूँ, देखो बात तुमने मेरी माननी है। इससे क्या होगा? जमीन में बैलेंस कायम होगा। जब अल्लाह की बात मानी जाएगी तो जमीन में बैलेंस होगा, और जब अल्लाह की बात नहीं मानी जाएगी तो जमीन में फसाद बर्पा होगा। और हालतें देख लें, बीमारियां आम, मोटापा आम, और फिर ये इंटरनेट और ये सारा कुछ जो है, ये इंटरनेट ने क्या किया? अक्लों को मफलूज कर दिया। पहले क्या होता था कि जो फोन नंबर्स होते थे, इंसान अपने जहन को इस्तेमाल करता था, अपने जहन में फीड करते था चीजें। अब क्या होता है? आप फीड कर लेते हैं, हाँ, अब जब किसी का नाम पूछा जाए, किसी का फोन नंबर पूछा जाए, फौरन फोन से आप निकालते हैं, अपने जहन को इस्तेमाल नहीं करते। जब इस चीज को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसको जंग लग जाएगा।
सारा वक्त कंप्यूटर के ऊपर बैठना, सारा वक्त फोन के ऊपर बैठना, उससे जो रेस निकलती हैं वो दिमाग को मफलूज कर देती हैं। कुछ फायदे भी हैं, ये बात नहीं है कि फायदे नहीं है, कि सारे नुकसान है, कुछ फायदे भी हैं लेकिन नुकसानात इससे ज्यादा हैं। तो क्या है, फसाद बर्पा कर रहे हैं ना। और अगर हम फसाद बर्पा करने वाले हो गए तो आखिरत में नुकसान उठाने, सिर्फ आखिरत में नहीं, मैं तो समझती हूँ अभी से हमें पता चल रहा है कि हम कितना नुकसान उठा रहे हैं। कहने को तो हम एयर कंडीशन हाउसेस में रह रहे हैं, कि हमें हर चीज की फैसिलिटी है, आराम है, लेकिन असल में वो खसारे के सिवा कुछ नहीं है। जो सिस्टम हो गया है, हम सिर्फ एक मशीन बन गए हैं। ये खसारा नहीं तो क्या है। सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, रात को आते हैं और बस सो जाते हैं। कोई फैमिली टाइम नहीं रहा, कोई बच्चों से बात करना नहीं रहा, कोई मसले मसाइल का आपस में बैठकर हल निकालना नहीं रहा। हर कोई अपने ही रेस में लगा। ये क्या है, कमी है, खसारा है, इसके सिवा क्या है। इन सब की बैकग्राउंड एक ही होती है, हमारा ये जो माहौल हमने क्रिएट किया है। क्यों हुआ है ये सब कुछ? क्योंकि हमने नकद कर दिया अल्लाह के अहद को, शरारा बिखेर दिया, शरीयत में इतनी इनोवेशन कर दी कि असल चीज छूट गई। अपनी बात चलाना चाहते हैं और अल्लाह की बात पीछे रह गई। जिसको हम तरक्की समझ रहे हैं वो तरक्की नहीं, हमारा खसारा है। जिसको हम समझ रहे हैं कि हमने बड़ी प्रोग्रेस कर ली, वो प्रोग्रेस नहीं है, वो खसारा है। खसारे के सिवा कुछ भी नहीं है। ये इंसान को सोचना चाहिए कि ये आयत क्या कर रही है। ये आयत हमारी आंखें खोल रही है तो मुनाफिकीन की बात है, तो उसकी खसलतें, लेकिन हमें एक प्रॉब्लम की तरफ निशानदही कर रही है कि हमने अपने सिस्टम को खसारे में डाल दिया। हमने सिर्फ अपने साथ फसाद बर्पा नहीं किया, बल्कि माशरे के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ फसाद बर्पा किया। सलूशन क्या है इसका? जितना अल्लाह के अहद को समझेंगे, जितना अल्लाह के अहद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, उतना ही जमीन में बैलेंस होगा। क्योंकि उस वक्त आपको ख्याल आएगा कि आपका नहीं है, ये उसकी इमानत है। और एक मोमिन इमानत का हक अदा करता है।